औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शुएब अली बिज़नेस एनालिस्ट और मैं हूं शुएब अली। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है कि हम किसी भी बैंक का जो चेक बुक होता है उसको किस तरह फिल करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि या तो चेक बुक में उनकी ओवर राइटिंग आ जाती है या वो गलत फिल कर लेते हैं, इस वजह से उनका चेक रिटर्न हो जाता है या उसका जो पेज होता है चेक का वो ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो बंदा ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है, वो ये फिल करेगा। तो ये इनकी गलत कंसेप्ट है क्योंकि इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक स्किल है, जिस तरह बाकी स्किल हम सीखते हैं इस तरह चेक बुक फिलिंग का जो स्किल है इसको भी सीखना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाइयों ने मुझे मैसेजेस की थी कि आप इस पे बात करें, तो मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा चेक बुक को किस तरह फिल करते हैं। तो अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिकल आपको चेक के जो फिलिंग का तरीका है वो आपको समझाऊंगा। तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, चेक बुक है HBL बैंक का, हबीब लिमिटेड बैंक का। तो आप के पास जो भी चेक बुक हो, जिस बैंक का भी हो, फॉर्मेट सबका एक जैसा होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, डेट वाला पोर्शन है, अमाउंट वाला पोर्शन है और फी वाला पोर्शन है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आपके पास जिस बैंक का भी चेक बुक है, तरीक़ाकार सबका सेम ही है। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना कि इसको किस तरह फिल किया जाता है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है डेट वाले पोर्शन से। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये डेट वाला पोर्शन है। तो डेट को आपने किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना ये है, जैसे कि आज 9 सितंबर है तो 9 को आपने किस तरह लिखना है, यहाँ पर 09 लिखना है, ठीक है जी। और महीना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज सितंबर का महीना है, सितंबर है तो 9वां महीना आ गया है तो उसको भी आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है 9, ठीक है। और साल है 2022 मतलब 2022, तो वो पूरा इसमें आ जाएगा। तो ये आपका आ गया डेट वाला पोर्शन। तो बाज़ लोग ये गलती कर लेते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 9 तारीख़ है तो वो ज़ीरो नहीं लगाते हैं, सिर्फ 9 लिख लेता है। फिर उसके बाद जो 9वां महीना है इधर भी वो ज़ीरो नहीं लगाते हैं, सिर्फ 9। तो इसमें फिर मसला ये होता है कि इस पे अगर कोई किसी को आप चेक दे देते हैं तो वो अपनी तरफ से इसमें एडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह खाली है तो ये 9 है, उसको 19 भी, वो 19 भी कर सकता है इसको। अगर ये मतलब 2 है, ये तो 9 है, इसके साथ महीना तो 19वां नहीं होता है, तो 12 महीने होते हैं। तो अगर लेट सपोज़ 2 महीना है, यहाँ पर 2 है तो उसके साथ 1 लगा के इसको 12 भी कर सकता है। तो इस वजह से जो फॉर्मेट मैंने आपको लिख के बता दिया, आपने डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। हमेशा ये बात आपने जहन में याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है जो पे लिखा है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है। अब अगर आपने चेक ख़ुद कैश कर रहे हैं, मतलब मेरा चेक बुक है शुएब अली, अब मैं इसको कैश कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ़, ठीक है। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ ये चेक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़ुहैब को दे रहा हूँ ये चेक कि उसकी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है 50,000 रुपये, मैं उसको चेक दे रहा हूँ 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा उसका नाम ज़ुहैब लिखूँगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये आपने पे इधर करीब हो के लिखना है, स्पेस छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर इसके साथ भी एडिंग हो सकती है अगर आप जगह छोड़ दें। तो आप कोशिश करें इसको इस तरह इसके करीब लिखना है ज़ुहैब, ठीक है जी। तो ये मैंने ज़ुहैब लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, अब अमाउंट लिखनी है आपने, जिस अमाउंट का आपने चेक देना है वही अमाउंट आपने इधर मेंशन करना है। जैसे कि मैं चेक दे रहा हूँ 50,000 का,
تو یہاں پر میں لکھوں گا 50,000 اور اماؤنٹ لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ اس طرح ایک لائن لگانا ہے، پھر ڈبل اس کو بند کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے اب ایڈیشنل کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتا ہے اگر آپ یہ چیک کسی کو دے دے۔ جیسے کہ یہ سپیس اس میں ختم ہو گیا، اگر یہ نہ ہو اور آپ ایسے 50,000 لکھ دے تو اس کے ساتھ ایک زیرو اور بھی لگ سکتا ہے، 5 لاکھ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنا ہے جب بھی آپ اماؤنٹ لکھے تو اس طرح اس کو کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فورتھ سٹیپ پہ ہم نے جو 50,000 کا اماؤنٹ ہے اس کو فگرز میں لکھنا ہے۔ فگرز میں ہم کس طرح اس کو لکھیں گے؟ جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں 50,000، تو یہ جو سپیس رہ گیا اس کو بھی آپ نے بند کرنا ہے، کیونکہ اس کے آگے بھی مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ کسی کو چیک دے دے تو وہ اپنی طرف سے لکھ سکتا ہے 50,500 یا 50,000، مطلب کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ لکھ لیں 50,000، ساتھ میں لکھ لیں اونلی، اور ساتھ میں اس طرح اس کو فل کرے تاکہ مزید اس میں سپیس نہ رہے۔ تو اس میں پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ریلیکس ہو کے آپ مطلب اپنا نظام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو چیک ہمارا فل ہو گیا۔ اب آپ نے سگنیچر کا آپ کرنی ہے۔ یہ جو ایریا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سگنیچر والا ایریا ہے، تو اس میں رفلی ایک سگنیچر کرتا ہوں۔ تو جس کا بھی چیک مطلب جس کا بھی چیک ہے تو یہاں پر جو اتھرائز سگنیچر ہے وہ چلے گا یہاں پر، جیسے کہ میں کر رہا ہوں تو یہ سگنیچر آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اب چیک کے بیک سائڈ پہ آتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیک کا بیک سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انڈورسمنٹ والی جگہ ہے یہاں پر اگر میں خود چیک کو کیش کر رہا ہوں تو ایک سگنیچر میں یہاں پر کر لوں گا اور ایک یہاں پر۔ اگر کوئی کسی اور کو میں دے رہا ہوں چیک، جیسے کہ میں زہیب کو دے رہا ہوں، تو بیک سائڈ پہ زہیب کے سگنیچر چلیں گے، جیسے کہ ایک سگنیچر یہاں پر آ گیا اور دوسرا یہاں پر آ گیا۔ اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیلر کے سگنیچر کا ایریا ہے، یہاں پر جو بینک آفیسر ہے وہ سگنیچر کرے گا۔ تو یہ چیک جو ہے نا وہ ہمارا فل ہو گیا۔ جو پراپر طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیا۔ اب چیک کے ساتھ ایک اور ایریا ہے یہ والا، تو اس کو بھی فل کرنا، یہ جو ایریا ہے اس کو بھی آپ نے فل کرنا ہے۔ جیسے کہ ادھر آپ نے ڈیٹ لکھ لی ہے 09/09/2022، تو یہاں پر بھی لکھ لے۔ اگر بعد میں آپ اپنا ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ڈیٹ پہ میں نے کس کو چیک دیے۔ تو پہ یہ ادھر ہم نے زہیب کو چیک دیا تو آپ ادھر زہیب کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اماؤنٹ کتنا تھا؟ مطلب 50,000 کا ہم نے دیا تھا، تو یہ والا لائن ہو گیا۔ اس کو بھی ساتھ میں آپ فل کر سکتے ہیں اپنی یادداشت کے لیے۔ بعد میں انسان کسی کو چیک دے دیتا ہے، اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کس کو چیک دیے، تو یہ آپ کے لیے ایک یادداشت ہے۔ اب اس کو یہاں سے آپ کاٹ دیں، تو اس کو دونوں حصوں سے میں نے کاٹ دیا۔ یہ چیک جو ہے نا یہ آپ بینک میں پریزنٹ کریں گے، اور یہ جو پورشن ہے آپ کے چیک بک میں آپ کے پاس رہ جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔